d'abord ko bureau fédéral ji ko ɓe joɗɗinɗo kon fof fuɗɗitete Ah bon? ko joɗɗina kon fof fiyonɗo par ce que ko kaydiri fenande moƴƴina inna o 2020 min jooɗino min waɗi congrès min inni joni kala mo manda mum lanni ɓeydanama 5 ans kaydiri fenande nde alaji juma signi ɓe waɗi élection ji ko sakkito ɗum ɗo kono ɗin kombo watta élection fi joɗɗingol élection bureau fédéral ko ɓeetawa ka bureau exécutif iwri hara on bureau exécutif ɗum mandat mum won ko en valide joni mandat bureau exécutif on wona valide ko wonno joɗɗinta bureau fédéral mandat fédération wona valide ko wonno joɗɗinta section donc si min gañike ɗum ɗo fof fuɗɗitete d'ailleurs min wona hayde balɗe boyi min janggo talata min joɗɗina plainte contre kamɓe waɗuɓe ɗin kaydiji fenade ɗon faux en écriture et usage de faux ɗum ko ande plainte landoto kadi décision ji alaji selluji ƴetti ɗin fof nomi kaari yoɗi fof ɗi annulé ka tribunal ɗin kadi plainte joɗoto janggo wona bagol ha faɗi janggo par ce que wala droit nomugol hay goto liste moɓe naɓi on ka administration territoire ko yimɓe temeɗɗe nayo e nogayo alors que ka parti bureau exécutif amen on ko 350 o change fof o windi yimɓe ɓe faala ɓe o naɓi ndin kaydi ko annulé d'abord administration men ɓeydana en hakkille moƴƴa eni liste mo wona liste gongajo par ce que ɓe jogui résultat ɓe jogui liste membre bureau exécutif ko waɗano kon 2015 ko on woni bureau exécutif donc min artay min jooɗo min yewta min anda ko honno min ƴettitirta élection ji ɗin siko min gañi ko hontuma tun siko élection waɗi min anda ko parti on halfinte joni kom fala landagol on joni ɓe 115 bureau fédéraux mo FDG jogui ono jaɓare reconnaissugol ɗin ɗon mais onon kadi ɗo mari 115 par 115 structure joni onon kadi ɗo mari fédéraux ji goo on ƴetti exemple wano lamarano petit no windi ɗo kaydiri inni o iti ala sello joni onon eɗon on jaɓali ɓe yalli ɗon felliti kadi FDG jaɓay ndi kaydinde lamarano petit windi mais ko horon ɓe jaɓata jabo ma ko horon ɓe salto miɗa nana ɗo woɓɓe no inna a jabaki koy ko landaɗa ko modi kono modi o pay kum no metti naɓitude modi jaabo ko landaɗa kon na ya nangu takka go kono modi si goɗɗo innama woni jiga wala ɗum geraki min poursuive mo fi ɗum onon homɓe kanko wala on sérieux joni ko ɗum si min o fof no fota e nder parti hay so tawi fof na gore min jooɗoto min ndaara sariyaji UFDG ɗin min rewa ɗin ɗon mi yaha congrès sina ɗum marsata joni on firti ɗuma on reaki ɗuma ittugol suspension ɗuma on hange justice ma on tigi ndaare no dumbiran o neɗɗo so wallali o dumba haray moƴƴali haray mi yi'anali en few on andi goɗɗo eno feeta haray no wonda kono ara andaka hara feetino gente kan lawol noon ngal ɓe rewi o ɓe tawi meɗen hebbule mi nani men ɗo so justice artirimo min yaltinemo kadi e kanko on ɗo haalde ɗum kon ɗon légitimité makko kanko Fodé Ousou ko hon ɗum joni a séri Alaji en joni kadi ko Fodé Ousou joni a gayndi Alaji en a wi kare duɓɓe a wi kaɓerɓe ɓen ɗa hammude kare duɓɓe kadi lagineɗe yurmi sakite yewtere ne ɗum ɗo ko intro tummi woni en e waɗande kenenti wonande ɓe nanali ɓe jentito ɗo miɗo marɗo hande news ki tati o rewi simo haala e inde hombo woni haalde par ce que wala manda hande kadi Alaji sellu halfi annon koye inde honɗo wonɗa e wolde ko inde porte parole on gouvernement tawɗo woni déchu tawɓe ɓen ina hande kadi koɓe valide ko a inde porte parole ɓen ka ko a inde gouvernement ko honɗum yeeti men tigi honɗum woni golle maɗa ɗen ko ɗum min mi humpani ni inamo direction parti hay wona o duwaka signude kaydi hande e inde UFDG ɗum ko usurpation de titre par ce que ko yawgol famina no woni ko wona amone hande si tawi kan joni o wi usurpation de titre mi landike on jama Ousou jiga o ko inde honɗum o woni e wolude ko inde militant jo sympathisant jo responsable jo UFDG naaɗi ɗo fof ɓayɗen andi naaɗi ko inde membre de gouvernement mo tawata charte no interdisani wolugol fi politique ko inde ministre jo ko inde porte parole jo ka ko inde vagabond jo tum ko inde vayujo tum ko inde bandiru lubaru tum o woni e wolude Alaji sello on ukkime mone
sincèrement alaji sello IFDG on jonni men mone few parce que ndi boddi ɗo ko onon ne indi o ko onon waɗi o ko woni kon fop hande wiyoɗon mo gorko suusay jonnuɗon mo o valeur ɗo fo accanɗon mo ha hande o hino ƴoggude e hoore amen sincèrement yanugol e hoore yanaɗo moƴƴa kono ɗo mi yana e mon alaji sellu ɗum ɗo fop nde yawde ɗo fop ko alaji sello IFDG defi men ɗum ɗo yo o immo ƴogga e yimɓe wowla ko woni e wolde ɗo kon fop ko sellu e IFDG defi men ɗum ɗo sincèrement sina ɗum o wallahi iwgol makko Europe yaha Afrique tawno alano coggu biye avion kanko e bagasiji makko ɗin ko wallahi alladi nafsi biyadihi ko otowal o karbiri o naadi bagage makko on o nangi lawol o dogini ha wewto e lagine ko ngu ñoguɗo IFDG ƴetti waɗi neɗɗo wuji nebban e mum ƴetti yowi e hoore yimɓe waɗi oɗo goɗɗum hay o itti hendu hari luɓata ngal otowal ɗo kadi karbira maggal ko yimɓe kala nanoɗo o yaha ka yimɓe ɓen bon iɗa mari ko fokkiti awa mi woni GP nani siɗa mari ko fokkiti addu yimɓe ɓen sikki ko fii Allah woni ɓe naɓirande addu ɗo wo inna a yoɓay fi on ɗum mi yoɓanta kere andami ɗo traverse de frontiére ji andami rewoyay ka feri an yiɗa sikka ko ni tun ɗum yarata adday hay si ko joggu si duwañi landi kelan leterun si o naɓorante ku leterun a yoɓay ɓe o naɓorani kaɓɓuy ñamete kala ko woni nder ton o yoɓin ɓeɗo ko o hande jooɗi hino ƴogga wola yimɓe dartoɗo communauté few darto yimɓe few darto leydi few sincèrement no mi wi'iri noon alaji sellu o defi men ɗo hande ɗo noon en fop miɗo reni hiɗen yewde ɗum ɗo kono jentite mo ɗon o signide inde IFDG hareno alaji sellu no windi manda halfinimo on manda duwaka ɓurde lebbi jeego ko ɗum windi ka sariya jamen so halfinimo laamu ngu ko lebbi jeego o jogoto ngu ɗo emin yaw congrès kanko mo jooɗi ɗo ñande mo winda vice président natiri ɗo yaltiri ɗo kono mo andi ɗum ko naɓata hay e nokku donc ɗum maintenant c'est l'honorable Fode Oussou qu'il faut effrayer, il faut l'intimider. C'est lui la cible. Il faut maintenant faire en sorte qu'il s'exile. Après avoir fait toutes les calomnies lui concernant, après avoir ressorti de ses publications, de ses déclarations où il disait si vous voulez aller faire les marches, allez faites vos ablutions et considérez que vous êtes en train d'aller faire le djihad. Il avait dit ça. C'est maintenant vous comprenez qui était en train de ressortir ça. C'est lui qui était en train de sortir des fausses rumeurs, des rumeurs tout simplement, pour dire que Fode Oussou a été démarché et qu'il allait accepter un poste d'ambassadeur quelque part. C'est lui qui était en train de sortir et dire Oussou, à lui seul, c'est une machine à propagande, c'est un troll. Pour faire simple, c'est un troll. Puisqu'il a réussi à faire taire certains, il a réussi à faire exiler d'autres. Yes. So yeah, I still need to trace the line outside. Okay. Can I come back in the afternoon because I need someone to help me to trace both ends so that I don't need to go up and down the post. Okay, when you say afternoon, what time you think you will be here? What time are you available in the afternoon, sir? I'm here for the day. Okay. So yeah, just shoot me a call and let me know when you're heading. Oh, sure. Because as you see, I'm making a show. Yeah, sure. Let me know when you're coming and yeah, I'll be here. Okay. So was it that complicated to get it done? It's just the line from outside from the post all the way to the Talos box on the part and the center playground. Okay. Over there. Okay. On that side. Yeah. Yeah. So I need to trace. I already detected 2 defective lines. Okay. I need to check again. But yeah, it's better for me to have someone on the other end. No worries. No worries. Just thank you very much. I'll be back. I'll call you once I'm on my way back. Yes, okay. Give me a call when you're on your way so I can get myself ready because I may go out, but not for a while. Yeah, no worries. But just give me a call like the same thing you did before coming. Okay, sure. So I'll be here in 5 or 10 minutes. That far. It's just go into the supermarket there and grab something. Sure. Thank you very much. Thank you too. Have a good one. Yeah, bye. Yeah, Fede. Na mi wiri no.
ko news ji mi jogi ɗo rapidement ɗin faala en hewtinande ɗo par rapport ngal jigawal quoi sincèrement ɗum ɗo no yurmi moƴƴano jantite kono ɗon naalto donc ko wallinte to ok joni komi fala andude si tawi ɗum ɗon on jonitama gonga kaso 6 joni koyon organise o congrès fi FDG haran o itta Serag o Serag wona parti koy ok Serag fof ko militant ɓe FDG ok ko waɗi wano mouvement de soutien mi affiche mo waɗno boke wano congrès wano boke ɗon waɗi IFDG Serag oui ko militant ɓe UFDG wonduɓe ton ɓe falaka jaggu ɓe falaka tooñe falaɓe sariya ñiiɓu ka nder parti ko ɗum woni Serag falaɓe sariya ñiiƴu kono ɓe tippa e sariya tigi tigi on mi yiyetike on en tout cas ko mi wawi yettade do Alaji Fode Ousou il ne faut pas du tout céder à l'intimidation il ne faut pas du tout avoir peur c'est vous la cible après ça va être Abdoulaye Ba et la Juma, lui déjà, il est sur sa ligne de mire. Ne faites pas l'erreur que la Selou avait faite. Celle de s'exiler. Ne faites pas cette erreur. C'est en connaissance de cause que je suis en train de vous parler. Oussou sait que si El Selou était en Guinée, il n'allait pas oser faire ce qu'il est en train de faire. Pour preuve, regardez maintenant, il va carrément pour dire que ce n'est plus Serag du FDG, parce qu'il estime qu'il a déjà décapité El Selou. Et voilà pourquoi, dans ce live, je vais vous expliquer pourquoi il va passer maintenant à l'offensive. Pourquoi leur justice n'a pas toujours levé la suspension, alors que j'avais dit qu'ils allaient lever la suspension dans 2 jours. Ça, c'était un dimanche, j'avais dit, au plus tard, un mardi, ils allaient faire ça. C'était au bout de la première quinzaine du mois d'avril. Bon, à la fin du mois de mars plutôt, ils devaient le faire, ou plutôt au début du mois d'avril, je me rappelle pas, mais en tout cas, ça devait se faire il y a 2 semaines. Ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, c'est ça, c'est début de la première quinzaine du mois d'avril. Ça n'a pas été fait. Maintenant, pour ne pas que moi j'ai raison sur les révélations que je suis en train de faire, ils trouvent maintenant une autre méthode, celle de contre-attaquer l'UFDG sur son propre terrain, d'anticiper les plaintes. L'UFDG devait déposer sa plainte aujourd'hui. Ces tops qui sont à l'intérieur du parti l'ont informé. La justice qui doit aussi être saisie puisqu'elle était déjà au courant et qu'elle travaille de mèche avec lui, Ousmane. Ils l'ont informé et c'est lui maintenant qui veut lui aussi prendre le devant. Vous avez entendu dans cette entrevue que Kumpital a faite. C'est passé hier lundi et il a dit que demain, mardi, donc c'était aujourd'hui, il devait porter plainte contre l'UFDG, mais particulièrement contre Fode Ousou. Ce n'était un secret pour personne que c'est ça qu'ils ont prévu de faire. Écoutez ce live, j'ai des révélations à vous faire sur ce qui s'est passé avant-hier à Dakar, ce qui s'est passé le week-end dernier à Conakry, des personnes non des moindres qui sont maintenant à la manœuvre et ce qui s'est passé pour finir, et c'est d'ailleurs la principale information du jour, ce qui s'est passé au tribunal à la cour d'appel de Conakry aujourd'hui, dans le dossier de Aliouba. Donc, gardez la position d'écoute, partagez le live pour qu'il atteigne le maximum de personnes parce que j'ai des révélations à vous faire. Hare ko sali modon ko toli kaderolo, sakite moƴƴa noon jentitoɗen lanitoɗen nde yewtere ɗo. mais jogoto noon ɗon kadi mi nani ɓenna ɗo wondema mbeɗen ƴetti logo IFDG on woɓe poursuivay waɗɗo joni a jambayla woni an kadi a jalay ɓay tun o wi'i on ala golle mi janna on mi yetta toon konno communication waɗirte iɗa andi yiɗa eji ha noon karɗa joɗiɗaɗa wowla ɗo kono ko yaari jala haɗi wowla ɓen wonɓe wiide ɓen wondema nani si o artiti ɓe escliyaymo ɓe gollirirogo serago kono mode a hersata sincèrement a hersata na gorko sincèrement onon ɓe jammunoɓe o gorko suusay iɗon andi ko gorko poɓo wonɗo wolde fi mum vous avez vraiment un compte à nous rendre. Sincèrement, vous devez nous rendre compte de ce que vous avez dit là parce que c'était tout simplement du bluff. Ça ne répondait sur rien. Kala secrétaire fédéral de UFDG momen joɗɗini me windeno Serag taɓe windande kadi Serag
Io be signe secrétaire fédéral. Sere la ko nganti da ande dum don boni. Bebe men jogi France. Io be hitto Seragombe la secrétaire fédéral UFDG France mi moddina kasseji di mi jonna mo kala. Awa moƴƴin kaseji ɗin parce que a waɗi lettre ji wowlu kan kaseji ɗi moƴƴinɗa ɗin jonnataɓe moƴƴina on ɗum kañum kadi ɗa andi a moƴƴinene ɗum kono modi kono ko a jigawal sincèrement usuko a jigawal sincèrement a moƴƴinino kaseji a jonniɓe a windi ɗi lettre ji ɗo fop a taw ɗum ɗo fop fusna faalima ha a nangodirama e ngal ɓe wonduɗa ɓen e mum je te dis je t'informe ɓe wonduɗa ɓen ko ɓe walla gaddande information ji ɗin fop je te le dis pour te défier. Commence à mettre d'abord le ménage autour de toi takko ma taw fitti takko maɗa laɓɓini yeeso tande maɗa nden wowlu no wonɗa e waɗirde noon wowlan yetto jama on ko mbo soñjuma hande ɗo ma ko on ɗum soñjuma no tigi tigi ɓe yimɓe gawal heɓi Mouradu ko tawata o tuma nodda o inde hoɗo maɓɓe gon tawnete ɗum porte plainte e hoore makko nani sabu o ino tuuninde o nde inde tuma inde makko nde wowla o ɓe wattora ɗum hoɗo moɗon ngo woto on jaɓo hande kadi ɓe wiyamo usu gawal nani ko usi jigawal yoɓe wattan mo jigam si jigam waɗi ke ɗon hara hande kadi probléme ala kono taw jaɓo fes o inne ko mo gawal ni ɗum na gawal iwi mi anda hunto ɗum iwriɗi ila hande nde ɓe hewta Conakry mi nodda ɓe fop mi jonna mo kala cachet UFDG parce que ɓe wonɓe haalde ɗon mi anda ko honno nde ɓe hewta Conakry sincèrement jamaiɗo mari Mouradu ɓe sikki ka hoore maɓɓe fode usmona vice président manda Alaji Sello on lannino 2020 donc ko ɓe windata ɗo ɓe signa mi itti kaari meɗi ko minen wonnoɓe a maapi a wolali taw a wolali taw a yimay plan ma on bonino mois de mai naata e woni dans 8 jours mois de mai o ngaray naati hiɗa andi non échéance ɗa andi pression mo jogiɗa on wowlu ko mettuma kon andi jama on gibi fuuta futti e Mamadi Doumbou e hande kadi tine rien ti absolument rien tini représente que ton nombre hande ɗo iɗa hersi iɗa moni pression mo marɗa on ka nder serelak maɗa ɓen ino sonjuma wonɓe ma wiide a fodunomen de a hendoto woni parti on dirijana en mo ittana en jaggu ko woni ton kon naɓa en hendoyɗe laamu joni noon ko goɗɗo go wonɗa piyande campagne o ala ka o jaaboɓen o faaminannoɓe kadi ko parti UFDG woni o ƴettude o jonna ɗum ɗo kañum kadi wonɓe nder ton ɓen ɓe humpitike ɓe andi Mamadi si présentoyto ko candidature indépendante woni e waɗude ɗum ɗo kadi fop hino no sonjuma he a réalité comme falan o yetade ndu ko fanni manti pression no wolde fi mayro ndu existi wota on jaabo ndu few wota on kipuka ndu wowlata fes accitendu ɗon ndu ƴogga ha ñande ɓernde mayro ɓutti o ko mettimo ko tawi kon o windi o lettre mo inni wo ko federoɓe ɓe Bascott windi o tawi goto jaabakimo ko ɗum waɗi si kanko tigi o immike o yi joni o ala e goɗɗo wolanomo ka média kono a hersi hoore ma o ala hande kadi hay wonɓe mo e communicande il a perdu complètement l'honneur mbuuɗi lanni yimɓe ino landimo emo ñawlori un peu partout mo commandi otoje ɗen ari goɗɗe ino saisi sa himo ɓuri fewnɗo ammala kahel kono o neɗɗo ino sonji o neɗɗo ino tampi nde tampere oɓe wota on jaabu ndu fes wota on kipuka ndu on e wolde jokke hajuji mon en tout cas do Alaji Fode Usu wota yaltolagine nan simo faala o menacira ɗum honɗum tigide jokkuɗo laamu nayi hulu kaso o yi Aliou Bayno ka kaso ga o yi kañum kadi woɓɓe go naata kaso kanko tigi o wonɗo e joggude ɗo hande lebbijol mo ka nder kaso lebbijol de mo inna mo soka parce que mo yehi joɗo yari ka laptane mo yaɗon mo e kaso o naatali kaso ɓuri lewru oɗo naali ka nder kaso ɓuri lewru si ɗuuɗi yano kasa lebbi ɗiɗi luttuɗin fop mo yehi flankoyiɗo e hôpital mo jooɗi ɗo e windangol yimɓe toro naɓani en mbuuɗi an hay ka innaɗa lamminama yiɗa toro hiɗa nelana moteur ji terlenɗa oto koro ko buy wonɗa wure kole no o gayjo miɗo genani ɓiɓɓe o e ɓeygo ko ɗum waɗi ɓeygu makko bon ça c'est personnel bon aray ko saɗi moɗon ko tooli kaɗerol meɗon daus billahi samil alim min cheytani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko talata hawritu ɗum nogay e ɗiɗi lewru avril hitande guluje ɗiɗi e nogay e joyi fewndo ɗo ni ko 18h feƴƴirɗum minitaji nogay e tati sengo Konakiri hande kadi en fottitiɗo fi humpitugol on ko yawi suttuɗe toɓɓe ɗe wiwɗen ɗo toɓɓere araner nden kon ɗum woni ka feƴƴi ka cour d'appel de Konakiri hande ka audience en appel président Aliou Ba président modèle on fi kala ɓe jaɓano yimɓe nata ton miɗo mari ɗo audio en exclusivité mom heɗinta on parce que kamɓe ɓe sikkuno wondema ɓe wawi filtrede hara goto wawali natidude information wawali natidude appareil mi heɗintinay on ɗo ko avocat on maître Almami Samori Touré feƴƴi fewno ƴetti yewtere nde o waɗi nden Paul Kiler on yewtere nde o waɗi nden kanko kadi kaw nangi wiwgol ɗo wondema kila reki 5 ans vidéo ji ɗi ɓe wonno e waɗude ɗi nder ton mo kala kamɓe vidéo ji ɗi ɓe waɗi ɗin en quelque sorte ko feƴƴi kon en exclusivité ko tawata hay goto même un journaliste hollugol ɓe combien de fois Aliou Ba na citoyen civil ɓe ɓen to wonanimo force de défense et sécurité on taw ɓe ɓen ɗon fuyanoka ɓe naatiduno appareil o nder ton ɓayi ɓe tawa e nder frappon ɓe tawa e o luttuɗo procureur on ɗum ɗo mettete ande ɗum ɗo metta e procureur on mi heɗintina on ɗum ɗon taw jentitoɗon ɗum ɗon yeeto on noon kañum kadi ko ɓeɓi kon par ce que koye jama on foppi no huɓɓi fewno ɗo ni no ina wondema président Aliou Ba condamnama 5 ans ko on ɗum woni différence on entre Paul Kiler on ko landi kon duuɓi 5 e ko tawata kon juge on kañum ko yewtoyta kon ko ɗum ɗon woni haray komi jaboto en ɗo si Allah jaɓi ka toɓɓere meɗen arandere ka toɓɓere meɗen ɗimmere en yewtay fi kon ko tawata kon on jentitike ɗo on nani usujiga ko woni e wolude kon par rapport e ko inni kon wondema o porta e plainte e hoore UFDG e sera kon pression mo wondi e mum ko tawata goɗɗum ɗum mi udditani on seeɗa e muɗum kaw emmi rewrugol ngol sengo justice on forowol banana ngol o feraniɓe ngol fiyo ɓe arɓe yana e muɗum e yewtay kadi fi ɗum ɗon yewten kañum kadi fi ɓe julaɓe fottuɓe ɓen sengo Sénégal ɗo hecciyankin e hôtel ko honɗum woni ko yewta ton ko homɓe kadi woni ɓen e konko tawata kon ka weekend ɗo kañum kadi ho responsable jo e non des moindre ancien premier ministre jo ka fotta ka suudu makko kipe ko ɗum kadi woni ko yewta ɗon ɗum ɗo fof woni ko min weɓitan taw si Allah jaɓi andon CNRD koye honɗum ɓe woni min humpita on konko tawata woɓɓe go wata on humpitude fof kaka ɗerot ɗo feƴƴata sur le frappe tola tengela c'est aujourd'hui et nulle part et ici et nulle part ailleurs ko ɗum woni haray ko min humpitata on ɗo si Allah jaɓi diveru ngaray ɗen jogii ko gotum ma ɗiɗoy ko yewteten fi muɗum ara noon e mum ko fi ko tawata ara e humpitike ɗi biyeje 20,000 ji ɗin ko woni konko tawata ara no kumbi e majji en yewta e fi ɗum ɗo seeɗa yewten kañum kadi noon ko fewndi kon Burkina fewndo ɗo ni ko honto Ibrahima Traoré woni ko fewndi e yewta e fi ɗum ɗo kañum kadi ko yawi sotti sengo kadi verji e yetti Allah noon fota taw ɗon ko kanko woni ko newnanin heɗintingol nde jonde ɗo en jarnimo moƴƴa noon en toriki mo e waɗan en jonde nden jonde barkinade wawrindinan e sawaba ka yewtugol on ɗo mi hewtina konko addinmi ɗo e hoore no ɓuri e fewirde e hoore no newri si o newnanilan ɗum ɗo hara yette mo jarne mo toroɗen mo kadi o newnan on onon kadi hawri ton e sawaba ka jentitagol lan nanorollan hakkil faamo gollitiren pinal si ɗum ɗo laatiki ara yetten mo kadi kanko Allah sabu ara kanko woni ko moƴƴi e meɗen wotan wacca ndeyi wota en ɗuɗɗin fi kala no mi heɗintina en ɗo
Odioji ɗiɗi si Allah jaɓiɗi tawata ko ɗi wonɗen fuɗɗorde maakuji ɗi woɓɓe waɗi sengo ka biyeji e sengo kañum kadi ka fewniɗen ɗon enen alhaali meɗen entigi non enen pullo fuuta si mi arnon faljude faljinede fawñade feggade ma fayude haray ande neɗɗo mo timma na anni an dey haray waɗi ɗum ɗon ko woni haray waɗu tun mi toroto on noon haray yo lellitu konko lelli wurton konko aali faamon kala konko acca hatta kadi ɓeydi ton ka commentaire ji konko tawata eɗon tanjini si on ɓeyditi tun nafay yimɓe jangude ɓen fuɗɗimi min tigi sina ɗiɗo fof nun ande seytane ko gando ko mawɗo kono ko bonɗo bof o faletake nde yewtere ɗo nde laabe ma nde feewa imo wawi arde o eɓɓa duppingol min ka yewtere ma o ara o duppina on onon hara on nanali komone yewde kon jentitoyoɗon lan ndaaro min yewtuɗon ronko ndaarode min komi yewti kon haray en toriki Allah non yo dandu ɗum yo raɗo seytane ka jonde meɗen ɗo no raɗornomo ka lamatiyeri makko o woɗɗina hakkunde e makko no hakkunde men e makko kañum seytane no woɗɗidiri hakkunde funnangue hirnangue o danda en bone seytane ko raɓɓiɗi kon amin ya rabbal alamina haray no wirɗen noon eɗen fuɗɗade yewtere nden ɗo nde tawata mi faala yo heɗito taw o maako mo maketeɓe Sanusi Sow ko ɓe yewti haray jentitoɗen. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari musidɓe en julɓe ɗon ɗo salminama lamɗama sayi ɗon e jaam kala ko wonter ɗo kay ko min Mamadou Samsi ɓay koɓe koyi vraiment hay jama on hina weltana nder ga ɓuraɗo moƴƴo kono vraiment programme men ɗi noon yaade ɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala dallu en élection yahede ɗo hana ko ɓeɗo organiser élection haray en légitimité à 100%. jaɓuɗo yaade ɓeɗo élection haara légitimité 100% sina ɗum ɓeɗo déjà ka guilandema ka date transition maɓɓe lande ɗon ɓeɗo jafede arnaɗen kono ko ɓay ɗum enen ɓe goni guirɗe men e yurme wallahi kono ko Allah jafe kollal Allah ɓeydi fabare kono Allah noon kadi wallatata ko ɗeyɗi goɗɗo woni essayde contact golla ala ko yaltare o wowli ɗo ko lutti ko sekali reedo makko no yaltatake makko ni ko hollay kono no heddi kono ala ko wonnali ay ko nafata en kono jamano jooɗo ɗo koto toona ɗo wela men no waɗi ni sago men nana hiito makko ay kono ay nango hiito makko gon tum tan jenturu ɗon tan jooɗoɗa joga activité mum ɓuron ka wadde ko woni yallirta ko woni kan hiɗen jooɗi ɗo ide wiya hakkille koye gollitire hakkille meɗen ko wonde gollitire ko yaltotol ara waɗa émotion ji wowla mo kala holla mettu ɓerde mum il faut jaɗa jentede ko ka jiifa jooɗo joka golle mum acca ko totola no wonde ko oɗon kan namde ɗum ɗon kam totola ko woni walla kala ko totola wonde ɗo ko nafata en wala wala ɗo ko ɗo fiyata ma ko fotam acce fermo boutique ji moɗon ni darne activité ji moɗon darno otoji moɗon en ɗum ɗon a ƴettoɗoma ɗo joni ya darnama ko tannema ko ɗena ko ara ena ko fewno darnala oto ma ɗo ma yahatanma place ma ko gara joɗɗa ka suudu goɗɗo enema ko ne fermata place ma ɗo kono enen heɗen jooɗi ɗo ɗum e wowlugol ɗum si goɗɗo woni ɗo haala o gotum on tatara no mari ɗuma seeɗa ndema fof ko yalta ɗo wona polémique ɗo hoore ɗum ɗon accem waɗuɗo saɗe Allah ɓeyden famay ko ɓeyɗe yurmi goy billahi wonan bre taw hakkunde nge Allah taw ɗum ko mayɗa o Allah walle Allah waɗa ngel ɗum ɗon ɗum fof ko zéro non Allah wallata en ekimmaki mi wondiri Allah tagulam ko juutude wullude kawar réseaux sociaux ɗo Allah waɗa ngel ɗo saydi hara ɗum hara ko yimɓe ɓe laaɓuɓe boy joɗagol ɗum ginna ɗo Allah waɗa ngel ɗum Allah waɗa ngel ko Allah jippotara waɗana ngel o sippoto ko haalden kon jamais de la vie wondiri Allah enen ɗo fof meɗen hattinalngol ɗon kala ko paɗo immani o wi himo faala waɗude tawi ko haqiqa makko koɗe sene ɗo fof yalto foto arden kono hakkilo ɗaɓɓere goto men arda ɗo sapporu ɗaɓɓere kono hande hande komɓone men ala ɗo galle nen kono hakkilo ɗo jentede ɓe ɓen emen 90% e meɗen no mari galle no mari tereji ɓuruteji ɗi ɗo soodi wallidi waɗi daroɗen fiide hettere ndimu men ngun enen koye déjà pour le fouta mi wondiri ɓurnaɗo ko fi ndimu men ngun to daroɗen waɗe immade daroɗen o na fiya affaire lamta hay ko waɗe wowlde fi mi wondiri Allah tawlan ngun no yurmi enen eɗen dari ɗo to réseaux sociaux ko enen gone haala kamɓe ɓe waɗa woni yiyen ɓe waɗa yiyen pañan ñalawma teɗɗan kadi nagi ɗen jooɗi ɗo e haala ñande o ñande émotion fabade kono marsali billahi wallahi tallahi koto tola miɗo wonani miɗo weltani koto tola ha taari e kañum koto muktar ɗo min yimɓe welan mi jentagol koto muktaru koto tola e alpha jom bambeto on kadi mi accinande heeto makko ɗo koto alpha jom bambeto en kadi mi accinande ɓe musidɓe meɗen wonɓe e Centrafrique to en min ɓe welan mi jentagol par ce que so ɓe ari ɓe wolande heɓa ko nana ka hakkille ma sawne ka faalaɗo nande so ɓe yewtima nanay ko naata haka nder ngandima e moodi sori bari billahi wallahi en tawta e moodi sori bari ko neɓama yawa absolument sey yefde kono yo Allah subhanahu wa taala ɓeydo wonde ballo meɗen amin ya rabbi ko woni wadde ɗo affaire o financement ɗo non ça fait
wala changement honno wana waɗede ɗo vive CIFD ɗo tuma yan waɗe mascarade électoral ko faala kon kono wonnun ɗo kono faala ɗo waɗu ko faala kono mi woniri allah aw aliri monɗe yaɗo yalla ɓeyde waɓe ko piiji ɗiɗi enen waɗe wadde lagine ɗo hannde piiji ɗiɗi immoɗen daroɗen fii yo enen pullo foten hettudemo meɗen ngun keɓe gayni en jiiɓude ɓe yaaɓa en ɓe waɗa en koɓe faala yaaɓa yaaɓe to soppur no gane mbay poto kaga gimbal ene wona ka gimbal koɓe puusi en ɓe puusiɗen e miɗon ɓe puusi en ɓe puusiɗen e gimbal ngal e fof en yaade ha joni ɗen jokki ɗe dari ɗon ɗen allah wallu en allah waɗu ɗo ko no allah walli tan eɗen mari juuɗe eɗen mari jooɗi ɗo e darno juulirɗe e soodo juulirɗe eɗen mari cellal eɗen mari gandal eɗen mari jawdi kono mar falɗo e allah walli ko allah cippo kanko tigi ora tawa en ɗo o nawa emme arano ma joni mi ari wallugol ɗon o sippure jamais ko bono mana wonɗen e mum ɗon mi wondirange ɓurnaɗo min gon ɗo mi yaali par ce que si ɓeeɗo ari ɗo organise ɗo élection ɓe jooɗiɗike ɗo aɗa hannde kadi sine fala deƴƴen hokko jokken haaji meɗen ɓe ara ɓe tawa en dentede ɓe windiren kadi signe wonde mo naginen ɓe waɗen ko ɓe faala ɓe hokkodiremo o tampiga yalde ɗo o gowray to waɗi o an korummaɓe ɗuma kono fokkiti ɗo ha ɓeydu billahi walla talla min noon ko wonɗo yewde ɗon ko mi yettatojo yalla ɓeydo no wallude ko ɓe kerna yaɓe ni billahi walla talla eɗen jogiti initiative taw billahi kala ko waɗa ko kañum tu waɗa ñande o ñande de joɗɗo e wullugol réseau sociaux meɗen piya meɗen lancana meɗen soɓe faala ɓaɗe ɓo kayde ɗum fof moɗe billahi walla si beɓodirama ɗo utti billahi walla sen foti kadi heɓe gal ko jogui exactement ko noon ɗum min minagol ɗo 10 jours ɗum ɗuman makkoɗo koto tola billahi wallahi tallahi yo allah subhanahu wa taala waɗi jaabo e ma allahumma duuɓi buy e cellal ɓe tabbitanama hakkille ɗen o tabbi o ɓeydana jama o kadi ɓe ala hakkille hakkille par ce que buyna men ko galaɗi mari ka koyum